वेलकम टू ई क्लासेस पिलामाने गत क्लास रे आमे द्वितीय अध्यायर चतुर्थ भाग पढ़िथिले एवं विभिन्न प्रकार खुचुरा व्यवसाय विषय रे मध्य अध्ययन करथिले। तुम माने ए वीडियो देखुथिबारु मते खुशी लागुची एवं किछि पिला शेयर करूछंती एवं ताकू लाइक एवं सब्सक्राइब मध्य करूछंती। सेथिबाई मध्य खुशी लागुची। यह मते प्रेरणा देउची आउरी नुआ नुआ वीडियो बनेबा पई तुम मानक पई। किछि टेक्निकल इक्विपमेंट रो शॉर्टेज थिबारु तुम पई मु आउरी मजेदार जेमिति कि किछि इमेज लगाई पिक्चर लगाई पीपीटी बनै पारुनी। भविष्य रे मु चाहेबी चेष्टा करबी तुम मानक पई ताहा बनेया पई, किंतु जेति कि हम पाखरे संबळ अछि सेइथरे हमें आगो को पढिबा। एही क्लास टी तृतीय अध्याय ग्राहक मानक बयस अनुसार किपरि खुचुरा विक्रय कला बा किपरि स्किल शिखिबा दरकार, विभिन्न वर्गर लोक मानकु नै किपरि खुचुरा व्यवसाय करिबा दरकार से विषय हमें पढिबा। एही क्लास टी केवल 10वीं श्रेणी रे जेउ पिला माने थर्ड लैंग्वेज हिसाब रे वोकेशनल सब्जेक्ट को बाछिचंती एवं वोकेशनल सब्जेक्ट हिसाब रे रिटेल मार्केटिंग को बाछिचंती सेही मानक पई उद्दिष्ट। दयाकरी ए वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु, खातारे नोट करंतु एवं जदि कोनोसी स्थान रे कोनोसी संदेह रुए व्हाट्सएप ग्रुप किंबा वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे लेखिबा को भूलिबे नहीं। तेबे आसंतु आगु को जिबा। प्रासंगिक ज्ञान कोन कोन हमरो नॉलेज रहिबा दरकार एही विषय आरंभ करिबा आगरु। ग्राहक परिचिति बा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। ग्राहक को किपरि चिन्हिबो, ग्राहक को टाइप रो लोक को टाइप रो जिनिस से चाहूची से सबू केमिति जानिबो। हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर। तुम पई जो कस्टमर दरकार, तुम बिजनेस पई जो कस्टमर दरकार तांको किपरि चिन्हिबो। आस आगु को पढिबा। कोनोसी व्यक्तिर प्रकृति एवं मनोभाव तार बाह्य वेशभूषा चाली चलन इत्यादि सबु बेले ठीक भाव में जना पड़े नहीं। ग्राहकर क्रय शक्ति ओ आवश्यकता सबु बेले तार बाह्य वेशभूषा बा ठाणी उपरे निर्भर करी न थाए। तेणु खुचुरा क्षेत्र में जड़े व्यवसायी तार ग्राहक को बुझिबा एवं ग्राहकर प्रकृति को ठीक भाव में निरूपण करिवार दक्षता रखिबा आवश्यक। देख पिला एथिरे कोन कहला, कोनोसी व्यक्तिर प्रकृति एवं मनोभाव। जदि गोटे लोकर किछि प्रकृति तुमे देखुच किंबा से बहुत सारा जिनस देखुची ताकू सिलेक्ट करि पारुनी किंबा तार मनोभाव देखुच किंबा वेशभूषा देखुच। धरिनियो गोटे लोक लुंगी पिंधिकी आछि, तुमे जदि भाबिबो नाई लुंगी पिंधिकी आछि से बेसी दाम रो जिनस नबनी, सेटा ताल तुमरो भूल धारणा हे पारे। कारण कहार वेशभूषा देखि तुमे चिंता करि परिबोनी कि से ता पाखरे सेति संबळ अछि कि नै, कि से किनि परिबो कि तार क्रय शक्ति अछि कि नै। तार वेशभूषा देखि तुमे जानि परिबोनी। तेणु खुचुरा व्यवसायी की सबु बेले तार कर्तव्य करिवार अछि एवं व्यवसायी बा व्यवसायी सबु बेले ग्राहक माननकु तार प्रोडक्ट बा जो सामग्री अछि तार सबु समस्त गुण बा सबु किछि जणाइबा दरकार एवं सबु बेले पॉजिटिव एटीट्यूड नेई जिनिस अधिक बिक्री करिबा एवं व्यवसाय को बढ़ाइबा पई चेष्टा करिबा आवश्यक। एबे आसो देखिबा केते भागरे विभक्त करा जायछि ग्राहक माननकु। 4 भागरे ग्राहक माननकु विभक्त करा जायछि। गोटी हेला अनुगत, अन्यटी अस्थिर, अन्यटी परिवर्तनशील एवं नूतन। पिले अनुगत माने कोन, इंग्रजी रे जहाकु लॉयल कहंती। अस्थिर माने कोन एवं परिवर्तनशील माने कोन, नूतन माने कोन से विषय रे देखिबा। अच्छा, अनुगत माने कोन, लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर किए ना सबु बेले जे तुमर गुण तुमर सामग्री रो गुण देखि जो माने समस्ते सबुदिन सबु मासरे तुम पाखु आसुचंती जिनिस किनिया पई से मानकु लॉयल कस्टमर कह जाय। आस पढिबा कोन लिखाई छी। एही प्रकारर ग्राहक गोटे खुचुरा व्यवसायी बा व्यवसायर प्रतिष्ठान रु नियमित भाव में सामग्री किनि थांती। देखो मु जेमति कहउतिली तुम माननकु सबु बेले सही गोटे स्टोर को जाती जिनिस किनिया पई। से माने जेते बेले जे कोनोसी जिनिस किनिबा को चिंता करंती सर्वप्रथमे एही खुचुरा बा रिटेल स्टोर तांको मन को
आसे। ଏହି ଷ୍ଟୋର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଧରିନିଅ ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଥାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଥିବ। ଭଲ ଦୋକାନ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ନା ତାର କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତୁମକୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ସେଇ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥିବ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ତୁମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଯାହା ପାଇଁ କି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କର ନା ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ ଆଗ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ କି ସେଇଠି ଆଗ ଦେଖିବା, ଯଦି ସେଠି ନଥିବ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଅନୁଗତ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରରେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ବି ସେ ତାର ପସନ୍ଦର ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଦାନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ କହିବେ, ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଜିନିଷ ନେବାନି, ଆମ ନିଆଳି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଦାସବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଯିବା, ସେଇଠି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳେ, ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା। ତେଣୁକରି ଦେଖ ପିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ରହିଲା ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ବା ତୁମ ନିକଟସ୍ଥ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ରହିଲା, ସେ ତାର ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖାଇଛି ଯେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି, ତୁମ ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଗତ ଗ୍ରାହକ ବା ଲୟାଲ କଷ୍ଟମରକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସେବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ସେ ସବୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଅନୁଗତ ଗ୍ରାହକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଯିବା ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ। ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ ତୁମେ ଏଇ ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛ ଅସ୍ଥିର ମାନେ କ'ଣ, ସେ କେବେ ଫିକ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ଜିନିଷର ଦାମ ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫର ବା ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲାପରେ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟୀ ହେବ ସେହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବା ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। ପିଲାଏ, ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତିନି କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତିନି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଅଫର ଦେଖିବା, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋର ଯିବା ଦେଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେଇ, କ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ନେଇ ସେହି ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଫର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେହି ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନିଜର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ କିପରି ଏକ ଲୟାଲ କଷ୍ଟମର ବା ଅନୁଗତ ଗ୍ରାହକରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାହକର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ସେହି ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାଏ ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରାହକ କିଏ? ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଖୁଚୁରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକଦା ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହେଉ ଷ୍ଟୋରରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।
एमाने अन्य स्टोर किनी थांती बा विकल्प संधान रे थांती। पिले देखो बेले बेले कौन हुए ना जेतेबेले तुमे माने कोनोसी स्ट्रेस रे थाओ किंबा तुम व्यवसाय रे काम करूथिबा कर्मचारी माने कोनोसी स्ट्रेस रे थिले किंबा असंतुष्ट थिले सेमानक देह खराब नथिले सेमाने चिड़िकी बेले बेले ग्राहक मानक जिनिस देखांती नहीं एवं ग्राहक मानकर प्रश्नर उत्तर मध्य दियंती नहीं। तो सही समय रे कौन हुए ना जदि गोटे ग्राहक लॉयल ग्राहक होइतिबो बा नियमित ग्राहक होइतिबो बेले बेले से माने रागी जाई स्टोर रु जिनिस किना किनी बंद कर देई थांती ओ अन्य एक स्टोर रो संधान रे थांती। तो कौन हुए से खुचरा व्यवसायी यही पुराणा तथा असंतुष्ट ग्राहक माननकु पुणी थरे निजर व्यवसाय रे शामिल करिबा पई पदक्षेप नेबा उचित। एथिपाई प्रथमे सेमानकर दुकान प्रति असंतुष्ट हेबार मूल कारण गुड़िकर अनुसंधान करा जिबा उचित। सेमानंकु पुणी निज आड़कू आकृष्ट करिया पई विभिन्न योजना करी तांको मन जानिबाकू पड़िबो ओ तांको विश्वास आस्था फेराई आनिबाकू यत्नवान हेबा आवश्यक। एहा हेले सेही असंतुष्ट पुरातन ग्राहक पुणी संभाव्य ग्राहक होई परिबे ओ व्यवसायर अभिवृद्धि हेबो। पिले सेठी व्यवसायी की कोन करियो पड़िबो ना ग्राहक माने जेतेबेले नियमित आसुथिले एबे आसुनांती जेतेबेले सेही ग्राहक देखा हेबे केउठी केउ अन्य जगह रे तांकू पचारि बुझिबा दरकार कि सार आपण स्टोर को काहेकि आसुनांती कौन असुविधा आपणकर हिच तांकर सुविधा असुविधा विषय बुझिबा को पड़िबो। सुविधा असुविधा बुझी सारला परे जदि आमर कोनोसी कर्मचारी तांकू किछि व्यवहार रे संतुष्ट कराई पारि नाहंती से विषय बुझी तैमानक मध्य कथबार्ता कराई तांकू संतुष्ट करने को पड़िबो। विभिन्न ऑफर एवं डिस्काउंट रिबा रिहाती देई तांकू पुणी थरे आम व्यवसाय को फेराई आनिले आमर व्यवसाय रे अभिवृद्धि हेबो एवं पुणी एक पुरातन ग्राहक को आमे फेरी पाइबा। तेबे आस आगु को जिबा नूतन ग्राहक एमाने प्रथम करी रिटेल स्टोर को आसी थांती। एमानंक विषय रे तथ्य संग्रह करी सेही नुआ ग्राहक को आकृष्ट करिबा पई योजना करिबा उचित जहाद्वारा यही नुआ ग्राहक माने दुकान प्रति आकृष्ट हेबे ओ एहार नियमित ग्राहक रे परिणत हेबे। जणे अनुगत ग्राहक मानकर प्रति विक्रय कौशल निम्न मते रहिबा आवश्यक। पिले बेले बेले नूतन ग्राहक नुआ नुआ ग्राहक आसंदी गोटे जिनिस किनिबा पई सेते बेले कोन ना तांकर मन जिनिबा पई विभिन्न ऑफर देखैबा दरकार भलो क्वालिटी रो जिनिस किनिबा दरकार तांकू देबा दरकार एवं तांकर पर्सनल किछि जिनिस तुमे पचारिबा दरकार कि सर आपण घर कोठी आपणकर वृत्ति कौन आपणकर तांकर फैमिली बैकग्राउंड फैमिली तांको घर पाखरे हुए तो कोनोसी लोक आपणकर चिन्हा थिबे सेमानक विषय रे पचारिबा। एहा करिबा द्वारा कौन हुए एक नूतन ग्राहक गोटे नियमित ग्राहक बा लॉयल कस्टमर भाव रे परिणत हुए। अच्छा कौन कहिछि अनुगत ग्राहक प्रति विक्रय कौशल कौन रहिबा दरकार नुआ ग्राहकों को जोड़िबा नूतन ग्राहकों को चिन्हट करिबा। जदि गोटे लॉयल कस्टमर आमर अच्छी से मानू आमे जदि खुशी रे रखिबा से माने कौन करिवे नुआ नुआ ग्राहकों को आनी आम व्यवसाय सहित जोड़िबे एवं जो जो नुआ लोक अच्छी से माने इंटरेस्टेड अच्छी आपणकर सामग्री किनिबा पई सेमानक विषय रे मध्य से माने हमकु खबर देबे। तापर कौन अच्छी 2 नंबर आस देखिबा सेही नूतन ग्राहकों संपर्क रे सूचना संग्रह करिबा। नूतन ग्राहक जेकोसी स्थान रे थांती आमर जो मैंने लॉयल कस्टमर थांती से माने नूतन ग्राहकों विषय रे विभिन्न प्रकार सूचना आनी आमको दे थांती फल आम चेष्टा करती से नूतन ग्राहकों पाखरे पहुंची तांको आमर लॉयल कस्टमर बा अनुगत ग्राहक रे परिणत करिबा पई। परवर्ती समय रे आपण केउ प्रकार द्रव्य व्यवसाय करूछंती एवं उक्त द्रव्य बा सेवा किपरि तांको लाभप्रद हेबो से संपर्क रे बुझाइबा। तो गोटे लॉयल कस्टमर को कौन करियो पड़ियो बा गोटे नुआ कस्टमर को लॉयल कस्टमर रे परिणत करिया पई आपण केउ केउ सामग्री रो व्यवसाय करूछंती एवं सेही सामग्री रो सेवा कौन कौन देउछंती जेमति कि रहिला आफ्टर सेल सर्विस बिक्री परवर्ती सेवा बिक्री पूर्व जो सेवा प्रदान करा जाय बिक्री समय रे किछि सेवा प्रदान करा जाय से संपर्क रे भी सब किछि बुझाइबा दरकार। तेणु यह आम कौन देखिले पिले पढ़िले एथरक आम कौन पढ़िले तृतीय अध्यायर प्रथम पार्टी पढ़िले। आग क्लास रे आम पढ़िबा बॉडी लैंग्वेज बा शारीरिक भंगी द्वारा भावर आदान प्रदान
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିପରି ରହିବ ବା କିପରି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ସବୁକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼, ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ମନ ଦେଇ ପଢ଼, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଛୁଟି ସମୟରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ ନକରି ଖାଲିରେ ଅତିବାହିତ ନକରି ପାଠରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆଗକୁ ତୁମର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।